Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Bahasa Inggris untuk Biologi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan ataupun penerjemahan sebuah video yang diambil dari YouTube. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Adiza Rahmalia Juwita, yang kedua ada Nur Aini, ketiga Putri Ramadhani, dan yang keempat Supriya Fatimah Nur. Many of us have hundreds of things on our minds at any moment, often struggling to keep track of everything we need to do. But fortunately, there's one important thing we don't have to worry about remembering: breathing. When you breathe, you transport oxygen to the body's cells to keep them working, and clear your system of the carbon dioxide that this work generates. Breathing, in other words, keeps the body alive. So how do we accomplish this crucial and complex task without even thinking about it? The answer lies in our body's respiratory system. Like any machinery, it consists of specialized components and requires a trigger to start functioning. Here, the components are the structures and tissues making up the lungs, as well as the various other respiratory organs connected to them. And to get this machine moving, we need the autonomic nervous system, our brain's unconscious control center for the vital functions. As the body prepares to take in oxygen-rich air, this system sends a signal to the muscles around your lungs, flattening the diaphragm and contracting the intercostal muscles between your ribs to create more space for the lungs to expand. Air then whooshes into your nose and mouth, through your trachea, and into the bronchi that split at the trachea's base, with one entering each lung. Like tree branches, these small tubes divide into thousands of tinier passages, called bronchioles. It's tempting to think of the lungs as huge balloons, but instead of being hollow, they're actually spongy inside, with the bronchioles running throughout the parenchyma tissue. At the end of each bronchiole is a little air sac called an alveolus, wrapped in capillaries full of red blood cells containing special proteins called hemoglobin. The air you've breathed in fills these sacs, causing the lungs to inflate. Here is where the vital exchange occurs. At this point, the capillaries are packed with carbon dioxide, and the air sacs are full of oxygen. But due to the basic process of diffusion, the molecules of each gas want to move to a place where there is a lower concentration of their kind. So as oxygen crosses over to the capillaries, the hemoglobin grabs it up, while the carbon dioxide is unloaded into the lungs. The oxygen-rich hemoglobin is then transported throughout the body via the bloodstream. But what do our lungs do with all that carbon dioxide? Exhale it, of course. The autonomic nervous system kicks in again, causing the diaphragm to ball up and the intercostal muscles to relax, making the chest cavity smaller and forcing the lungs to compress. The carbon dioxide-rich air is expelled, and the cycle begins again. So that's how these spongy organs keep our bodies efficiently supplied with air. Lungs inhale and exhale between 15 and 25 times a minute, which amounts to an incredible 10,000 liters of air each day. That's a lot of work, but don't sweat it. Your lungs and your autonomic nervous system have got it covered. Kami akan membacakan atau menjelaskan kepada teman-teman semua tentang terjemahan video serta pertanyaan beserta jawabannya terkait video yang telah kami tampilkan. Untuk terjemahan pertama akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Nur Aini akan menerjemahkan video. Bernafas merupakan suatu kegiatan di mana manusia tidak perlu mengingatnya, karena sistem koordinasi yang sudah mengatur proses pernafasan supaya tetap berjalan. Ketika bernafas, kamu menghirup oksigen ke sel-sel tubuh agar mereka dapat bekerja dan membersihkan sistem tubuhmu dari karbon dioksida yang dihasilkan pekerjaan sel-sel tubuh. Bernafas, dengan kata lain, menjaga tubuh supaya tetap hidup. Jadi, bagaimana kita mengerjakan tugas penting dan kompleks ini bahkan tanpa memikirkannya? Jawabannya terletak pada sistem pernafasan tubuh kita. Seperti mesin apapun, sistem ini terdiri atas komponen khusus dan membutuhkan pemicu untuk menjalankan fungsinya. Di sini komponennya adalah struktur dan jaringan
yang membentuk paru-paru dan organ pernafasan lainnya yang terhubung ke paru-paru. Dan untuk menggerakkan mesin ini, kita memerlukan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah pusat kendali kesadaran otak kita untuk menjalankan fungsi vital. Ketika tubuh bersiap-siap menghirup udara yang kaya oksigen, sistem ini mengirimkan sinyal ke otot-otot di sekitar paru-paru, meratakan diafragma, dan mengkontraksi otot interkostal di antara tulang rusukmu untuk memberi ruang bagi paru-paru untuk mengembang. Udara kemudian masuk ke hidung dan mulut melalui trakea dan ke dalam bronki yang bercabang di dasar trakea. Masing-masing cabang menuju masing-masing paru-paru. Seperti cabang pohon, saluran kecil ini terbagi atas ribuan saluran lebih kecil yang disebut bronkiolus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Aini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aziza. Kepada Aziza, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan terjemahan dari video. Kita bisa membayangkan paru-paru seperti balon besar, tapi alih-alih kosong, di dalamnya bagian dalam paru-paru seperti spons dengan adanya bronkiolus di seluruh jaringan parenkim. Di ujung setiap bronkioli ada kantong udara kecil yang disebut alveolus, terbungkus dalam kapiler yang penuh dengan sel darah merah mengandung protein khusus yang disebut hemoglobin. Udara yang kamu hirup mengisi kantong tersebut yang menyebabkan paru-paru mengembang. Disinilah pertukaran penting terjadi. Pada titik ini, kapiler penuh dengan karbon dioksida dan kantong udara penuh oksigen. Namun, karena proses dasar difusi molekul masing-masing gas ingin pindah ke tempat di mana konsentrasi mereka lebih rendah, sehingga saat oksigen menyeberang ke kapiler, hemoglobin mengikat oksigen, sementara karbon dioksida dilepaskan ke dalam paru-paru. Hemoglobin yang kaya oksigen kemudian diangkut ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Tapi apa yang dilakukan paru-paru dengan semua karbon dioksida itu? Dihembuskan keluar tentu saja. Sistem saraf otonom bekerja lagi menyebabkan diafragma bergerak ke atas dan otot-otot interkostal melakukan relaksasi sehingga rongga dada mengecil dan memaksa paru-paru menyempit. Udara yang kaya karbon dioksida dikeluarkan dan siklus dimulai lagi. Begitulah organ yang seperti spons ini menjaga pasukan udara dalam tubuh kita. Paru-paru menarik dan menghembuskan nafas antara 15 hingga 25 kali per menit, yang setara dengan 10.000 liter udara setiap hari. Pekerjaan yang berat, tetapi jangan cemas. Paru-paru dan sistem saraf otonom kamu bisa menanganinya. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Terima kasih Ezi yang telah membacakan terjemahan dari video. Itulah terjemahan dari video kami yang berisikan tentang bagaimana paru-paru bekerja untuk melakukan sistem pernafasan. Selanjutnya, kami akan menampilkan pertanyaan beserta jawaban dari yang telah kami ambil dari video yang telah ditayangkan. Untuk yang pertanyaan pertama dan kedua, akan saya coba untuk menyampaikannya. Question 1. What is breathing? The answer, breathing is an activity that humans don't need to remember because the coordination system has set the breathing process so that it keeps going. Next, question 2. What is autonomic nervous system? Answer. Autonomic nervous system is the conscious control center of our brain to carry out vital function. And untuk pertanyaan dan jawaban ketiga hingga kelima akan disampaikan oleh rekan kami Putri. Kepada Putri, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan question 3. What does the inside of the lungs look like? Answer, the inside of the lung is like a sponge with the crescents of bronchioles
talk out the parasigmatism. Question number 4. What is alveoli? Answer. Alveoli are tiny air sacs at the ends of the bronchioles that are enclosed in capillaries filled with red blood cells and contain a special protein called hemoglobin. Question number 4. Where does the exchange of carbon dioxide and oxygen take place in the lungs? Answer. The exchange of carbon dioxide and oxygen takes place in alveoli inside the lungs. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Putri. And it lasts about our presentation. Terima kasih telah menonton dan itulah sekilas tentang bagaimana pernapasan manusia. Kami mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.